otprilike 10 dana posle pada Srebrenice pozvao me je moj komandant i objasnio mi je šta treba da uradim sa kamionom, da obavim sa kamionom. Dobio sam putni radni list koji sam normalno popunio onako kako mi je on rekao. To znači da odem u zatvor Sušica, pokupim zatvorenike, zarobljenike koji se tu nalaze i da ih vozim u razmjenu. Odredio je još dva mlada aktivna vojnika koji će da idu sa mnom na taj put. Tako sam i uradio. Upalio sam kamion i otišao do zatvora Sušica. Prišao normalno s kamionom pred zatvor. Vjerovatno obezbeđenje zatvora da je utovarilo te zarobljenike. I tako je da smo krenuli na taj put razmjene, kako je meni rečeno. U putnom radnom listu navedena je relacija. Vlasenica, Bišina, Vlasenica. Kad smo potovarili te zarobljenike, znači krenuli smo put prema Šejkovićima. Ja sada nisam, kao što sam izjavio, nisam siguran gdje se formirala manja kolona, to jest još jedan kamion i jedno putničko vozilo. I znači idemo iz Vlasence prema Šejkovićima i negdje posle Tišće i ispred Vlasence sa lijeve strane tu se ustavljamo. Tu se nalazi jedan restoran. Taj restoran, tad primjećujem da tu postoji neka jedinica, postoji vojske i vidim da ima još tu zarobljenika za utovar. Pošto sam ja išao zadnji u koloni, kamion koji je išao ispred mene, ušao je tu i utovarili su te zarobljenike. Da li je tu tovareno šta ili još na moj kamion, to stvarno ne znam. Ne znam, znam da smo bili tu i da su izvjesni ljudi natovareni, koliko ljudi, to nisam puno obraćao pažnju. Kada dolazim tu, znači primećujem veći broj vojske. Između ostalog, što će se posle, kad bude sve završeno, ispostaviti 5 ljudi koji su, vidim i njih tu, pred tim restoranom.
razumijete, potovari se ljudi i onda krećemo put Bišini. Sve ovo vrijeme neko nas vodi. Ja ne znam ko. Uglavnom, skrenuli smo lijevo. Taj put Bišine, da li je taj put pre ili posle Vlasence, ja stvarno ne znam. Jer nikada ni prije toga ni posle toga tu nisam bio. Uglavnom skrenuli smo lijevo. To je već sada seoski, šumski put, kako da nazovem, koji je makadam, ljetni period, mnogo prašine. Zadnji sam u toj koloni i tako da jedva uspijevam da vidim kamion koji ide ispred mene da ga pratim. I posle izvjesnog vremena ta se kolona jednostavno zaustavlja. Vidim gdje sam došao, ne znam gdje sam došao. Tog momenta vidim kad smo se ustavili, dva putnička automobila i normalno dva kamiona. To jednog putničkog vozilo, prepoznajem vozilo Ujadina Popovića, a drugo vozilo, znači putničko vozilo koje ne znam koje je bilo, dovezlo se 5 vojnika u njemu, koji sam spomenuo da sam primijetio i vidio kod restorana Prešejkovića. Znači, kad smo se ustavili, neko nam naređuje da se rasporedimo, da obezbedimo te kamione. Tako da ja se povlačim možda 20 metara unazad putem koji smo došli. Dvojica kolega, mladi vojnika, koji su bili sa mnom čitav put, sjedili u kamionu. Isto tako i oni se raspoređuju. Nikada se nisam sjetio, nikada nisam znao ko je vozio prvi kamion ispred mene i koliko je bilo, osim vozača, da li još ko bio. Šta se dešava je tog momenta, tije 5 vojnika otvara od jednog kamiona zadnju stranicu, svode s kamiona 5 je zarobljenika, vode znači desno od puta, od kamiona gdje su kamioni stali, sad ne znam ja tačno u metrima, do 30 metara. Čujem pucnje i vidim i onda ukapiram da nije to taj put na koji sam pošao, da to nije razmjena. Onda doživljajem jednu vrstu šoka. To otprilike se nastavlja istim tempom po 5 odvođenja. Veoma brzo to se odrađuje. Znači, oni čim su to obavili, sjedaju u auto i idu, odlaze sa tog mjesta, napuštaju to mjesto. U međuvremenu dolazi velika građevinska mašina, takozvani utovarivač,
koji tako zamišljam, koji će dole, koji kopa rupu, ja se dole ne okrećem, ne gledam više dole to mjesto. Kopa znači rupu. U međuvremenu, dok je trebala da dođe ta mašina, kad su ovi koji su to uradili, ta petorica vojnika, oni odlaze, ne znam šta je bilo sa drugog kamiona, to on stvarno ne znam kad je on otišao. Ja skupljam snage i prilazim u jednu Popoviću iz nekog, šta ja znam, straha, sažaljenja, ne znam više čega, kako to da objasnim, jer mi sad prorađuje put na koji sam pošao, put koji je se desio. S njim prije toga nikada, ni pre, ni posle toga nisam imao nikakav kontakt. Da mu se obraćam na bilo koji način, apsolutno nisam imao nikada potrebe. Međutim, slušajući priču drugih vojnika, kad spominju oficire, svi su otprilike imali neke ko nadimke. Kako su njima obraćali, vjerovatno činom, kad su trebali da se obrate, vjerovatno bi i ja tako postupio. U suštini, generala Živanovića su zvali među sobom Žile, generala Krstića Krle, gospodina Vujadina Popovića su među sebom znači zvali Pop. Meni je znači tog momenta kad sam skupio snage da mu priđem, nešto u meni proradilo i da mu se nisam obratio tog momenta kao oficiru, nego sam mu prišao i jednostavno rekao: Pope, šta je ovo? Ništa mi nije odgovorio. Vidio sam mu suze u očima, samo je se okrenuo od mene.